Ok, salamu alaikum. Salamu alaikum. Nga foli ben balma slame bela jale. Nga foli ben balma limania jombe. Nga foli ben malen den chema ani musoman bela jale. Ala ka heo kanye. Ala ka sababu nyuman kanye. Ala ka hamna ko noya. Ala ka anlaban ko noya. Alba ala ka ansago kanye. Nga foli ben mao ma ben lame. Malye moun be faso kono. Malye moun be tungala wo. Nga foli be bela jale. Alba ala ka sababu nyuman tunga ange bela jale. Ala ka be hamna ko sabati. Ala ka tunga ange be kisi ka bo gere ma. Ala ka tunga ange be kisi ka bo futnen balauma. Nga bi kuman abe alula ani amarala. Vraiment c'est trop quoi. À Aja avait dit anya ye amarala aboa ay be fani be banin. Vraiment akoko mugo be alula ka video commenter ke. Mugo be alula ka video aimer. Mugo be alula ka video partager. Mugo be fenwe ke mugo ba laje aya be ba musoblinin. Vraiment kuma kele no go kuma fo baba kamba avait dit ko kuma fo amala nya amala e donné no e arasi batil ka mugo yi dani na ka mugo aw be sabali mugo mun ani alula abawa kelela. Vraiment o kanana mugo wo fa nu baudi neni makolu neni olu tay video la jel damani aw nyebe video ke ka bla no o check se yaro aw be bo kambe a nyefe ka aw ye ya ni o wati la beba do muye che anya amala la video la me parce que bebe ka kuma dani fe bebe ka kuma alula fe ko alula ka dabla anya ya nto mun me video ke chama video ke alula ka ko alula ka fanen ni banen boala mais alula ta dane no ani mo yema olube mo ta otokoma mais amala ay banen munke vemanga fo arasi bati na ga mo nye vema wa sabali o kana se mo yo makolo fo anu baw doya vema no kuma dani na ga mo fe vema o ga mo ba musoble neni tanto ka mo fo musoble neni tan vema c'est trop qu'on veut pas accepter ça c'est trop quoi. Parce que now na wuli san ko mo mun mega alula ga video laje ko fanen ko banen mo be alula ga video commenter ke ko fanen ko banen mo be alula ga video aimer ko fanen ko banen mo we ba partager fene ko fanen ko banen o tigi duma ami o ma bon o ga serte awa kelela o te aw yelen damandon na wula ko lu fanu banen est-ce que c'est normal? Vraiment amrala vraiment ye comme que amba do be céder kono parce que ni céder mogote mo chite kayara mo fa nu banen tanga so céder mogote. Vraiment c'est trop dépassé quoi. Bébé ga fo alula abe fanen ni banen ke alula c'est trop dépassé. Ni awe dama ba go fanen na go banen ke awe dama nga da awe dama ni nyoronche ni mumbe anki be mun kono ni mumbe ga mun fano banen ibso go fano banen mais aw kana jama be fana banen ka be fani banen. Vraiment c'est trop ni o check se akano on bébé ga bo kambe a nyefe trop na ne binta assumer parce que ne fami ne mbabinen mais jo chebine fan kambanen misazila ou bine pour rapport la par kono ya a cité son avocat bi attaquer chama me ou bine nyebine ga limo la Facebook ou ben wele ou ben neni mais mo ni fin ya ni ka fo ki be fana banen ibi bo kambe a nyefe ne bo kambe a nyefe sange ka kuma kan changer ko bo bebe den kana ki siri texte ala ka be fani be banen. Vraiment mon frère oyo ila ibado ko jako chau be dunu ya ko jako mo siri no ki ma kono kwa ni ama abona asiya sanfe am bebe ka kuma alula fe ne kuma alula fe ko alula ka sabala ka dobala ya fam alula ko wa ko anaku ya ka nettoyer ni alula e ka mo mun fanu banen wallahi biloti e doke. Mais ni aye awe dama fene be wuli ka nyogon fani nyogon banen tan. Vraiment c'est trop quoi. Nga laje an mun be aka mo wo fo autoyi aka mo wo ba autoyi
mɔgɔ dɔw bɛ bi la hali wolodenw tɛ Facebook sanfɛ k'a fɔ k'u bɛ aw ka video lamɛn mais i bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔba dɔw tɛmɛbagatɔ bɛ to Facebook munumunu na a bɛ taa bɛn aw ka video k'a b'o lajɛ n'a fɔ ko aw de bɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛw faw ni kɔ mɔgɔ wɛrɛw ba ni videokɛla tɔw fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ si tɛ ka se ka kuma aw ma mɔgɔ si tɛ ka se ka aw ladi an amagala an b'a dɔn o ye danni n'a ka mɔgɔw ye o amagala yɛrɛ dɔnnen don ne b'o kalama o ye danni n'a ka mɔgɔ hali n'u y'u kase togo togo olu dɔnnen don an m'a ye mɔgɔ si bɔra k'a fɔ ko wa k'i bɛ bɔ kanbaya ɲɛfɛ ko ka mɔgɔw faw ni k'u ba ni alula y'i fa ni k'i ba ni o bi ni alula cɛ mɔgɔ wɛrɛ sen t'o la ni ye alula fa n'a a ba ni o ka da i ni alula cɛ mais mɔgɔ wɛrɛ sen t'o la mais ni aw wulila ka jama bɛɛ fa ni ka jama bɛɛ ba muso bilennen vraiment c'est on veut pas accepter ça an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi parce que mɔgɔ kelen vraiment ni mun bɛ fɛ ka mɔgɔ fa n'a ba ni jama fa n'a ba ni i b'a kɛ ala na kiya kama i bɛ bɔ kanbaya ɲɛfɛ k'i yɛrɛ ya kanbaya la vis-à-vis komi cɛnin y'a kɛ cogo min na Musa Bacil komi Musa Bacil y'a kɛ cogo min na ka HM mɔgɔw neni i tigilamɔgɔ i fɛnɛ bɛ bɔ i ka video n'i ka kanbaya la i bɛ mɔgɔw fa neni k'u ba neni o la ni mun bɔra o la ba i kɔnɔ yan e ni jama tɔw fɛnɛ b'o ye parce que mɔgɔ t'a dɔn a si ye mɔgɔ qualité kelen mun ye a si t'a dɔn o ye mɔgɔ nation kelen mun ye ne ye kungo kɔni senti u ka kuma la ko n da t'a la vraiment an b'a ɲini an fɛ ala kama kiya kama mɔgɔ minnu bɛ anw lamɛn an k'a lajɛ an k'u bonya an k'u ka masaw bonya quoi parce que n'i y'a ye ko an bɛna kuma Facebook sanfɛ a ka d'an ye mɔgɔ wɛrɛ minnu b'an lamɛn a ka d'olu fana ye k'an lamɛn mais n'a fɔ ko anw ye bɔ ka mɔgɔw fa nin ka mɔgɔw ba nin ka bɛɛ ka kabila nin k'o tɔ ye Arasili Bacili ko ye k'u bɛ ko o tɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ko ye vraiment an k'a lajɛ an ka fa ni ba ni an ka dɔ b'a la ten da bɛ bɛɛ kun ka fa ni ba ni i ka video la mais buna adamaden i b'i danbe n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya n'i ka hɔrɔnya t'u la i kana mɔgɔ wɛrɛw fa n'u ba nin message kunkurunin dɔ k'a lase alula ani amagala vraiment ni n ka message kunkurunin ye k'a lase u ma n b'a dɔn u bɛna faamu fɛnɛ vraiment an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ si tɛ nkalon tigɛ hali ni n'u bɛ baro kɛ i n'u bɛ kulonkɛ kɛ mais n'u tɛ tiɲɛ kan don o don mɔgɔninfin i bɛ bɔ ka mɔgɔninfin ka nkalon latigɛ ye aw bɛ se ka bɔ ka bɛɛ fa ni bɛɛ ba nin cogo di ko mɔgɔ minnu b'aw lamɛn mɔgɔ minnu b'aw ka video aimé mɔgɔ minnu b'aw ka video commenter kɛ mɔgɔ minnu b'aw ka video partager aw bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw fa nin ka mɔgɔ wɛrɛw ba nin ka sɔrɔ u m'a min u m'a bɔn can b'a fɔ Arasita Bacili n'a ka mɔgɔw ye vraiment u ka denmisɛnninw a k'a f'u ɲɛ u ka sabali u ka mɔgɔw to u ka lafiya u k'a kɛ ala na kiya yɛrɛ kama u ka mɔgɔ wɛrɛw to yen mɔgɔ wɛrɛw sen tɛ Arasita ko kɛlɛ la mɔgɔ wɛrɛw da tɛ Arasita ko kɛlɛ la u k'a kɛ kiya yɛrɛ kama u ka mɔgɔw fa n'u baw to yen u kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ bilen quoi u ka sabali ye bɛɛ da tɛ se ka tu aw la ten tɔ ko CDI mɔgɔw bɛ fanɛni kɛ ko CDI mɔgɔw bɛ banɛni kɛ hali ni b'i ka kuma la ni Arasili Bacili tɔgɔ fɔ fanɛni ni banɛni mun bɛ da i kan i ka message la Alahu subahana wa taala dɔrɔn de b'a dɔn buna adamaden n'i ma se k'i yɛrɛ ta bonya walayi i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ masa bonya o kama hali kunun ne fa ne ba nini yan ma kuma mɔgɔ si fɛ e bɛ se ka na mɔgɔw fa n'u ba nini cogo di k'o kɛ Arasita Bacili ko ye ou bien o kɛra nin ye aw yɛrɛ dama bɛ tila ka ɲɔgɔn bamuso di k'a bɔyɔntɔ tuguni e bɛ ka alula ba bɔyɔntɔ alula bɛ kɛ e fɛnɛ ba bɔyɔntɔ e ni ala na kɛ aw bɛ ka ɲɔgɔn ba bɔyɔntɔli mun kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon kan ye mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ video commenter aw tɛ tiɲɛ kan nkalon ka bɔ a la mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ video aimer aw tɛ tiɲɛ kan an bɛɛ b'a kɛ an bɛɛ bɛ mɔgɔw ka fanɛni ni banɛni aimer an b'a partager mais aw mun ye famille ye famille mun ye aw ye aw yɛrɛ bɛ k'u ka video ja u bolo aw yɛrɛ bɛ k'u ka video aimer u bolo u bɛ ka tila ka aw yɛrɛ fɛnɛ fani aw ba nin parce que aw yɛrɛ bɛ ka aimer aw yɛrɛ bɛ ka commenter kɛ aw yɛrɛ bɛ ka publier tuguni aw ye fa bɛ neni aw ye ba bɛ neni i m'a min i m'a bɔn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye aw mun ye famille ye n'a bɛ ka bɛɛ lamɛn aw mun ye famille ye n'a fɛnɛ bɛ k'u ka video commenter kɛ n'a bɛ k'u ka video aimer cɛ o cɛ ye fanɛni ni banɛni kɛ ni bɛɛ bɛ commenter k'u ka video kɔ ko mon frère tu n'es pas heureuseux il faut pas insulter ni bɛɛ bɛ ka mot kolon sɛbɛn u ka commenter kɔrɔ u b'u calmer ka sɔrɔ mɔgɔ ma s'u ma mais aw mun bɛ k'u ka video lamɛn aw b'u k'u to yen u b'u ka fanɛni kɛ k'u ka banɛni kɛ aw bɛ tila ka taa u ka n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye k'a video ninnu aimer k'a partager a bɛɛ ye i ta ye anw mun ye ji tigɛ ka na anw de bɛ ka fanɛni ni banɛni ja ɲɔgɔn bolo bi alula amala o alula o
nous y est au bé fanen na bé banen vraiment c'est trop quoi en béga ñoŋa massa place bla quoi an ye dama be se ka ñoŋo ñini ka kɛlɛ o kɛ an ye dama be se ka ñoŋo ñini ka ɲɔgɔn dɔgɔya mais fanen ni banen mun b'a la ka tila ka taa yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ faw kan ka tila ka taa yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ baw kan ka tila ka yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kabilaw kan vraiment c'est trop quoi an ka lajɛ ni cɛkisɛya fɛnɛ don aw bɛ bɔ kanbɛya ɲɛfɛ komi anw tɔw fɛnɛ b'a kɛ cogo min na bɛɛ bɛ bɔ i ka kanbɛya ɲɛfɛ ne ka siya tɛ mɔgɔ ka dɔnbagaya la ne ka siya tɛ mɔgɔ ka mɔgɔya la ne ka siya tɛ mɔgɔ dɔnni na tiɲɛ mana na don min na dɔrɔn o tiɲɛ kelen de bɛ fɔ ni mun b'a dɔn i bɛ se cɛya la i bɛ bɔ i ka kanbɛya ɲɛfɛ i b'i ka cɛkisɛya kan fɔ ka tila k'i ka kanbɛya faga i ɲɛdaw bɔlen don i kumakan b'a normal la mɔgɔw b'a dɔn k'i ye mɔgɔ mun ye ko ja k'i ye cɛkisɛ ye i bɛ bɛɛ ba nɛni k'i sigi a ka kuma t'a la woyo t'a la o kama an bɛ wuli ka ɲɔgɔn ɲini payi kɔnɔ na fo ka ɲɔgɔn wogɔ bɛ ka ɲɔgɔn labɔ e bɛ bɛɛ fa ni bɛɛ ba muso bilennen e dun dɔgɔlen don kanbɛya kɔfɛ han o kama e bɛ ka mɔgɔw fa n'u ba nɛni e sirannen don ne y'i sigi ɲamankolon ne bɛ n da sago fɔ ka n ka kuma bɛɛ fɔ ka n sigi ka ɲɛ waga foyi tɛ bɔ a la foyi de pa paga tɛ bɔ a la mɛ n'o cɛkisɛya kan na aw fana b'o kɛ aw bɛ bɔ k'aw sigi kanbɛya ɲɛfɛ ka bɛɛ fa nɛni ka bɛɛ ba nɛni cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa wa o fana tɛ famille minnu bɛ vidéo commentaire kɛ famille minnu bɛ vidéo aimer vraiment jubaju ye aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ k'an ka vidéo lamɛn aw minnu bɛ k'an ka vidéo aimer aw minnu bɛ k'an ka vidéo commenter aw minnu bɛ k'an ka vidéo partager problème ba bɛ aw ye da la famille mɔgɔw an kana galon tigɛ aw ɲɛ bɛ mɔgɔ la a bɛ bamuso bilennen na aw bɛ tila ka t'o tigi ka vidéo commenter ko wa ko il a raison bien parler bien chose bien dit bien chose bien kɛta bien kɛta aw dun ɲɛ b'a la a tigi bɛ ka bamuso bilennen e dun tɛ kaya k'o bamuso bilennen ɲɔgɔn kɛ e ɲɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ la ka bamuso bilennen kɛ e bɛ ka tila k'o commenter k'o ja o tigi bolo ko wa oh cousin tu as bien parlé oh mon frère tu as bien parlé et à la vraiment aw minnu bɛ ka nin commenter kɛ o aw de bɛ k'u su k'u bila la quoi cɛ o cɛ bamuso bilennen ka fa nɛni kɛ n'aw ye commenter kɛ o ka fɛn kɛ ko cousin il faut respecter des mamans les autres il faut respecter les gens il faut faire ça il faut pas insulter les gens ni bɛɛ bɛ ka commenter ninnu fɛngɛ tantɔ i b'a ye mɔgɔ caman ba bɛ caman bɔ a ka banni na han cɛ banni bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ arasta famille mɔgɔw olu yɛrɛ t'a ɲɛɲini n'olu nana i ka page sanfɛ dɔrɔn ka arasta tɔgɔla kuma sɔrɔ i da dɔrɔn olu bɛ fanɛni ni banni ɲɛ daminɛ olu bɛ mɔgɔw fanɛni k'u banni ɲɛ i b'u bloquer tɛ arasta famille mɔgɔw ta ɲɛ n'a fɔ ko Amarala fɛnɛ wulila ka bɛɛ fani bɛɛ ba nɛni Dani b'a kalama Dani n'a ka mɔgɔw yo Dani ka page kiilen no ani mɔgɔ mun ye page in k'i ye o bɛɛ dɔnnen no mais o tɛ kaya ka bɔ kanbɛya ɲɛfɛ ko le bɛ ka fanɛni ni ba nɛni kɛ tan han mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni tiɲɛ ma fɔ ɲɔgɔn ye a man ɲi quoi mais olu yɛrɛ tɛ kaya ka bɔ kanbɛya ɲɛfɛ u tɛ kaya jamais dans la vie i ɲɛ b'u la fatɔtɔ ye bilahi fatɔ t'u ye naloma t'u ye lagalagatɔ t'u ye o kunkolo ka ɲi ni anw yɛrɛ ta ye parce que naloma tɛ o tɛ a tɛ su la k'u ka bɔ kanbɛya ɲɛfɛ ka mɔgɔw fa nɛni k'u ba nɛni a ça jamais a tɛ su la fo ka diɲɛ wuli après anw de b'an sigi sa oh cousin mi kɛ e fa ni e ba nɛni anw bɛ tila k'an sigi oh vraiment tu as bien parlé tu as bien dit tu as bien sauté mais ne ni tɛ Alula contre la ne tɛ Amarala contre la vraiment ne bɛ n ta fɔ ye ne tɛ mɔgɔ si contre la ne tɛ tugu mɔgɔ si ka teriya kɔ n'a fɔra ko fɛn wɛrɛ anw baw bɛ nɛni Facebook sanfɛ an ka message la vraiment an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mama bɛɛ ye kelen papa bɛɛ ye kelen mɔgɔ an bɛɛ mɔgɔ i jɛgɛɲɔgɔn bamuso y'i bamuso ye a fakɛ y'i fakɛ ye mais n'i ma se ka tiɲɛ mun fɔ a ɲɛ fo k'a pousser k'a bila kojugu la ko wa ko karisa bɛ ka kuma mun fɔ k'o ka ɲi vraiment i dun bɛ k'a pousser k'a bila mun na vraiment o man ɲi cɛ mon frère an kana galon tigɛ ka da ɲɔgɔn na galon tigɛ t'a la foyi t'a la bilahi les an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye merci la famille a diya mɔgɔ mun ye ka vidéo lamɛn merci la famille a ma diya mɔgɔ mun ye parce que n b'a dɔn Alula ko ka di mɔgɔ baden an tɛna ɲɛ a la parce que ne ni mɔgɔw tɛ ɲɛ ko mun na o ye daminɛtɔ filɛ n b'a dɔn fɛnɛ arasta ko ka di mɔgɔ caman ye n tɛ arasta contre la n tɛ arasta famille contre la n tɛ Alula contre la n tɛ Alula famille contre la tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw baw ka suta mɔgɔw baw ka ye ka to yen mɔgɔw baw ma foyi k'u la
i y'a faamu o dɔrɔn ye o an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn parce que i mana tiɲɛ fɔ a tɛ bɛn mɔgɔ caman ma quoi aw bɛ se k'aw sigi ka jama bɛɛ fa ni jama bɛɛ ba neni cogo di mɔgɔw baw ma fɛn k'aw la mɔgɔw faw ma fɛn k'aw la aw b'a sigi a ka egayan kɔfɛ aw b'aw dogo a ka egayan kɔfɛ ka bɛɛ fa ni bɛɛ ba neni a ye bɔ egayan kɔfɛ n'a b'a sɛbɛn a ye bɔ egayan kɔfɛ a ka ou bien aw ka photos publier i bɛ don u ka album kɔnɔ même i t'u photos sɔrɔ u ka album kɔnɔ olu de b'u sigi ka jama bɛɛ fa ni jama bɛɛ ba neni han a tɔ tora dɔrɔn u k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ fa dɔ ta maliyɛn bɛɛ ba dɔ ta o don min na se o aw minnu bɛ ka video commentaire kɛ aw minnu bɛ ka video partager aw minnu bɛ k'u ka video aimer u tɛ ka aw fa n'aw ba neni yan u bɛ tila ka bɔ aw la tuguni u bɛna maliyɛn bɛɛ fa ni maliyɛn bɛɛ ba neni parce que u ka video bɛ ka lajɛ u ka video bɛ ka commentaire u ka video bɛ ka aimer u ka video bɛ ka partager o kama aw minnu bɛ ka aimer k'a partager k'a commentaire u b'aw ye fa neni u b'aw ye ba neni na u b'aw ye ka kabila neni na u kan tɛ mɔgɔ si ma ye parce que o m'a dɔgɔ ye amarala ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ alula ka video lajɛ o ba don tan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ alula ka video commentaire kɛ o ba don tan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ alula ka video partager o ba don tan mɔgɔ o mɔgɔ b'a aimer o ba don tan voilà alula ka video dun na ni alula ye video bila 2000 personnes 3000 personnes 4000 personnes de bɛ a lajɛ a y'olu bɛɛ fa ni olu bɛɛ ba neni déjà alula fɛnɛ bɔra o y'a ɲɔgɔn fɔ alula ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ amarala ka video aimer o ba don tan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ amarala ka video commentaire mɔgɔ o mɔgɔ b'a partager mɔgɔ o mɔgɔ bɛ a lajɛ o bɛɛ ba don tan o kama mɔgɔ joli de fɛnɛ bɛ amarala ka video lajɛ mais amarala an b'a f'i ye vraiment c'est trop alula fɛnɛ c'est trop bɛɛ k'a lajɛ ka dɔ bɛ i jogo dɔ la ten parce que aw tɛ ka mɔgɔ kelen fa neni aw tɛ ka mɔgɔ kelen ba neni aw bɛ ka jama bɛɛ fa ni jama bɛɛ ba neni tiɲɛ ka fɔ i bɛ se ka n'aw ye ni i ni mun bɛ ɲɔgɔn na i bɛ se ka bɔ i b'o fa neni i b'o ba neni c'est tout aw ye dama bɛ bɛn aw ka ko la mais n'aw ye jama bɛɛ fa a ko kan vraiment c'est trop dommage i bɛ se ka bɔ i ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ bɔ kanbɛya kɔfɛ anw b'a lajɛ n'a sɔrɔ aw mɔgɔ fila bɛɛ bɛ mun bɛ kɛlɛ la aw fila bɛɛ ye cɛ ye aw fila bɛɛ bɛ bɔ kanbɛya kɔfɛ ka ɲɔgɔn ba ni ɲɔgɔn fa neni sa n'o kɛra wagati min na maintenant an b'a lajɛ aw fila ka mission bɛna ban cogo min na aw bɛna ɲɔgɔn kɛ cogo min na parce que famiw ye ka a jubaju bɛɛ ye aw ye fami bilahi a jubaju bɛɛ ye aw ye mɔgɔ si tɛ nɛgɛ a jubaju bɛɛ ye fami mɔgɔw ye wa jeunesse minnu bɔra Italie minnu bɔra Espagne a jubaju bɛɛ y'olu ye i mana mɔgɔ ye k'a commentaire kɛ olu de b'a commentaire k'a aimer k'a partager an balimamuso dɔw fana bɛ musolaka ye bɛ se k'i sigi cogo di k'i bɛ ka bamuso bilennen aimer k'a partager k'a commentaire k'a publier ala cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa an balakaw bilahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bɛ se k'i sigi cogo di ka mɔgɔ wɛrɛ ka video aimer k'o partager k'o commentaire o bɛ ka karisa ba muso bilenni neni k'o ba muso bilenni k'o ba ta segi la o bɛ diya e fɛnɛ ye e b'o aimer k'o partager k'o commentaire e muso tɔ ye e ɲɛ b'i muso ɲɔgɔn ka tafe bɔtɔ la a la k'o lankolon bila e tulo b'o la e bɛ tila k'a fɔ k'e bɛ tugu o tigilamɔgɔ kɔ tuguni cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ tɛ baden fɛn ye mais n'i m'a fɔ balimaya bɛ fa e ni ala na kɛ to o bɛ se ka kɛ cogo di ni mɔgɔ bɛ fa ni ba ni na ni aw bɛɛ ye o tigi ladi o a bɛ dɔ b'a ta la o ni bɛɛ y'a ladi bɛɛ k'a wuli a la a bɛ dɔ bɔ a ta la anw ye video kɛlaw ye anw tɛ se ka mɔgɔ si ka ba neni bɔ a la anw y'a kɛbaga ye wa anw ni a bɛɛ ye tɛma ye an yɛrɛ damaw na an bɛɛ ye tɛma an tɛ se ka mɔgɔ si ka ba neni b'u la an tɛ se ka mɔgɔ si ka fa neni b'u la mais aw video kɛla ye aw video aimer aw video partager aw video commenter aw video lajɛlaw aw ye bɛ ka mɔgɔ aw ye bɛ k'u ka ba neni ja aw bolo aw ye bɛ k'u ka fa neni ja aw bolo cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye vraiment la famille wallahi Ploba Kadi Abedi vraiment aw ye bɛɛ b'a lamɛn ni mun ka hakilina ye mun bila yɔrɔ an b'a lajɛ aw minnu bɛ k'u ka video commenter aw minnu bɛ ka aimer fa neni ni ba neni bɛ ka da aw ye kan aw minnu bɛ ka partager ok an b'a lajɛ ni mɔgɔw b'a bila yɔrɔ min na merci la famille ciao.